Hi friends, good morning. How are you? I hope you are all fine and we are all right. So, very thanks to God. तो फ्रेंड्स आमे वर्तमान समस्त आमर एक्सरसाइज जोग सरला परे आमे टिके बसिचु शांति रे बसिया समय आमे टिके चिंता कलु तो आमर पिला मानु किछि एडवाइस देबा एई सकाळ समय रे तो फ्रेंड्स आ मु आपण मानकु एडवाइस देबा पई चाहे सेटा होउची स्वप्न देख कारण स्वप्न ही सफलतार प्रथम पाहाच। तो फ्रेंड्स स्वप्न ताहा नुहे जहा आमको शांति रे सोइबा को दिए नहीं आउ स्वप्न ताहा अटे जहा आमर स्वप्न को साकार करि थाए। तो एपीजे अब्दुल कलाम कही जे तुमे माने आखि बंद करके स्वप्न देख ना आखि खोलिकी स्वप्न देख आउ जोटा कि आम आखि बंद कर आम स्वप्न देखुचु से शोया समय आम देखी था आउ से स्वप्न आमर कौन सी साकार हो न थाए किंतु जदि आम आखि खोलिकी स्वप्न देखिबार अर्थ हूँ आम निजे भाविया पड़ो जे कौन आम भविष्य कौन करिया पड़े आगक ता अनुसार चिंता करिया पड़े अर्थात आखि खोलिकी स्वप्न देखा पड़ो। आउ जदि आम स्वप्न देखुचु आगक भविष्य निमंते बा निजर कौन निजर फायदा निमंते निजर सक्सेस निमंते तो आम सेटा को साकार करिया को आमे लागी पड़िया पड़ो। आउ खाली आखि खोलिकी स्वप्न देखले भाविदेले हम ना मुझे सेमती आ बेले बेले आम कौन करूना जब आम गोटे भल व्यक्ति को देखू बा गोटे सक्सेस व्यक्ति को देखू बेले बेले आम भावुजे ना सी एमती गला मु भी टिके तापर हेबी एमती आम स्वप्न देखी दौचु भावी दौचु किंतु आमे किछि आमे ट्राई करूना चेष्टा करूना आ प्रयास करूना जहाँफल आमे आ तापर हो पारबे नहीं। जदि आम मैंने स्वप्न देखुचु बा भावुचु ना आगक मु एमती गोटे व्यक्ति हेबी एमती गोटे भल मनीष हेबी जदि भावुचु आमे खाली भाविले हम ना ताहाकू प्रयास करा पड़ो चेष्टा करा पड़ो तेरे देखिबो ताउटु अधिक तुमे सक्सेस को पहुँचब आउ तमे मध्य गोटे भल उत्तम व्यक्ति बा लोक मध्य तुमको जानवे। तो फ्रेंड्स आपण माने स्वप्न देख किंतु सोईकी स्वप्न देखंतु नाही आखि खोलिकी स्वप्न देखंतु ये आमर एडवाइस। बर्तमान आम रजित भाई अछंती ताके ए विषय किछि कहिबे। सो गाइस गुड मॉर्निंग आज शुभ सकाळ समस्त अभिनंदन जनाऊँ। आज आम तो रनिंग करनु हेले भी ताठू जी आम रनिंग कर माने जी आम रनिंग करूँ ताठू डबल माने जी करूँ ताठू आहरी ता डबल आम चल चली जाइछु। आज बहुत दूर चल चली जाइछु चल चली गलु चल चली आसलु कि आम आज चिंता कलु नहीं आज चल चली जा सबुदिन रनिंग कर जाऊे आम चल चली गलु चल चली आसलु एबे किछि माइंड फ्रेश हो किछि विषय भाविली नाई जना पड़े आम सांग साथी भाई भाई भौणी बंधु बांधव मानू आउ सफलता माने जिंदगी भाई कहले आउ सफलता माने पूर्वर माने जो सफलता कौन स्वप्न स्वप्न देखिया स्वप्न स्वप्न भाई दी प्रकार अटे गोटे गोटे थर थर आम कौन राति शोई बेले आम माने स्वप्न देखुचे शोथे खटरे उड़ाजाहाज गोटे 10 लाख पड़ी आए उड़ाजाहाज एक्सीडेंट आम गाँव पड़ी आए मुझे 10 लाख 5 लाख आनिकी गाड़ी किणवी घर करी बाहाबी जहाँ भी सब करी भावुथे से ना भाई एटा तो माने रात्रि स्वप्न माने एटा तो संभव हो पारे ये स्वप्न आम देखले हम कि जोटा आम द्वारा संभव हम आम परिश्रम करने द्वारा संभव हम
ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆମେ ଦେଖିବା। ସ୍ୱପ୍ନ ଏମିତି ଦେଖ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦିନ ବେଳେ ଦେଖ ଯେମିତିକି ତମେ ଭାବିବ ମାନେ ବସିକି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭାବିବ ନାଇଁ ମୁଁ ଏମିତି କରିବି, ଏ ପ୍ରକାର କରିବି, ସେ ପ୍ରକାର କରିବି, ମାନେ ଗୋଟେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ ଯେମିତି ତମକୁ ମାନେ ଦିନ ବେଳେ ବି ଶୋଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହବନି, ନାଇଁ ଏଇଟା କଣ କରିବି ମୁଁ କଣ ନାହିଁ, ସବୁ କିଛି ତମ ମୁଣ୍ଡରେ ଚାଲୁଥିବେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ମାନେ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ କେମିତି କଣ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ହବ, ସେ ପ୍ରକାର ସ୍ୱପ୍ନ ହାସଲ ହଉଥିବ, ମାନେ ଚିନ୍ତା ଚାଲୁଥିବ ମୁଣ୍ଡରେ। ଆଉ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ କଣ ଜଣେ ସଫଳତା ମାନେ ସକ୍ସେସ୍ ହେଲା ପରେ ଆମେ କଣ ଭାବୁଛେ ତାର ଇଏ କେମିତି ସଫଳ ପାଇଲା, ଆଉ ମୁଁ ବି ସଫଳ ହେବି, ତା ମାନେ ତା ଭଳିଆ ହେବି। ଭାଇ ତା ଭଳିଆ ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ତାକୁ ମାନେ ତା ପ୍ରତି ପ୍ରେରଣା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆମେ କଣ ତାକୁ ଇର୍ଷା କରୁଛେ, ନାଇଁ ଇଏ ଏମିତି କେମିତି କରିଦେଲା, ଇଏ କଣ ଗୋଟେ 2 ନମ୍ବର ଧନ୍ଦା କରିଛି ବୋଧେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ସିଏ ଭାଇ ତା ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି କେତେ ମେହନତ କେତେ କଣ କଷ୍ଟ କରିଥିବ ତା କଥା ସିଏ ଜାଣିଛି। ଆମେ ମାନେ କଣ ଆମେ ଦେଖିକି ଆମେ ନିଜେ ମାନେ ଇର୍ଷା କରୁଛେ, ନାଇଁ ଇଏ ନ ହଉ ସକ୍ସେସ୍ ନ ହେଇଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେମିତି ନାହିଁ ଭାଇ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୁରା କରିବା, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଆମେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। ଆଉ ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ, ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି ଆମେ ସେତିକ ମାନେ ଯେ ତାର ପ୍ରୋସେସ୍ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ରହୁଛି ସେ ପ୍ରକାର ଆମେ କାମ କରୁନେ। ଆଉ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖି ଦଉଛେ, ଆଉ କିଛି ଦିନ ଆମେ କାମ କରୁଛେ, ତା ପ୍ରତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛେ, ଆଉ ତାପରେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କୁଆଡ଼େ ଆମେ ଆଉ ଧ୍ୟାନ ଦଉନେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ପ୍ରତି। ସେଥିପାଇଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖ। ଆଉ ଗୋଟେ ମାନେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଲା, ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାର ଫାଷ୍ଟ ଷ୍ଟେପ୍ ହେଲା ଆମେ ପୁରା ସକାଳୁ ଉଠିବା, ମାନେ ଭୋରୁ ଉଠିକିରି ଆମେ ଆମର ନିତ୍ୟକର୍ମ ସାରିକିରି ଆମେ କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବା, କିଛିଟା ବହି ପଢ଼ିବା, କିଛି ଯାହା ବି ଆମର ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ଆମକୁ ଯେଉଁଟା ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା, ଯେଉଁ ବହି ପଢ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା କିଛି ମିଳୁଛି, ସେ ବହି ସେ ପୁସ୍ତକ କି ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା, ପଢ଼ିଲା ପରେ ଆମକୁ ମାନେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ହବ କି ନାଇଁ ଆଉ ଏମିତି ସଫଳତା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏମିତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ସବୁ ଆସିଥାଏ ମନରେ ଦିମାଗରେ ଆସିବ। ଆମେ ପୁଣି ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆଉ ଧ୍ୟାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା କିଛି ଆମ ମନରେ ସଫଳତାର କିଛି ଅନ୍ୟ ବିଷୟ ତୁମେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ଲାନିଂ ମାନେ ଯୋଜନା ଆସିବ, ତା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବାରୁ ମାନେ ଆମକୁ ସହଜ ହବ। ସେଇଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମ କଥାକୁ ଶୁଣିକିରି ମଜାକରେ ନେବେନି। ଆମେ କିଛି ଆମର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆମେ ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ନିଜକୁ ଯାହାବି ଆମେ କରିକିରି ଯେତିକି ଆମକୁ ଅନୁଭବ ହେଉଛି ସେତିକି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଜଣାଉଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଦେଖିକିରି କମେଣ୍ଟ କର, ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ବନାଇବାର ଅଛି, ଆଉ କେମିତି କହିବାର ଅଛି, ସବୁ ତୁମେମାନେ କମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଲାଇକ୍ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ଜଣେଇଲେ ଆମେ ସେ ପ୍ରକାର ନେଇ ଭିଡ଼ିଓ କି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଭେଟି ଆଣିବୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ ଲାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍, ଧନ୍ୟବାଦ। ତା ସହିତ ଆପଣମାନେ ଆମର RK ବ୍ଲଗିଂ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବିଶେଷ କରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ସହିତ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଭଲ ପାଇବା ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଆମେ ଏତିକି ରହିଲୁ। ଟାଇମ୍ ଓଭର, ଟାଟା, ବାଇ ବାଇ।